বাংলাদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে ফাইটার নামাচ্ছে চীন, ফলে এক ভয়ঙ্কর সামরিক ভূমিকম্পে কাঁপছে দক্ষিণ এশিয়া। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন শক্তির হিসাব, বদলে যাচ্ছে পুরনো নিরাপত্তা সমীকরণ। ভারতের বিরুদ্ধে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীন এখন আরো সক্রিয়ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। আসসালামু আলাইকুম দোस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় खबर है भाई, क्योंकि बांग्लादेश के जो पीएम है तारिक रहमान वो जा रहे हैं बीजिंग, चाइना। जी सदर शी जिनपिंग ने उनको इनवाइट किया, उनके इनवाइटी हैं और वहां जा रहे हैं। अब इसको लेकर के जो इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है कि भाई J10C वो पागल हो गए हैं। हर वक्त उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही है, J10C। क्यों भाई, क्या मसला है? आपको बांग्लादेश ले रहा है ना, आपने राफेल लिए, बांग्लादेश को कोई चिंता नहीं थी ना। अब बांग्लादेश अगर J10C चाइना से ले रहा है, J17 ले रहा है, JF17 ले रहा है, तो आपको क्यों परेशानी है? क्योंकि उस J10C ने राफेल को गिराया था जब पाकिस्तान ने इंडिया के 4 राफेलों को गिराया था। ये है असल में प्रॉब्लम, ये है मसला कि अगर बांग्लादेश के पास ये J10C आ जाते हैं तो फिर तो भाई हमारा वो चिकन नेक गया, 7 सिस्टर गया। यानी अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो बांग्लादेश क्या चुप करके बैठेगा? चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? हाँ, बांग्लादेश भी सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा इन भारतीय सूरमाओं का। और वो एक ऐसा विमान है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, एक ऐसा फाइटर जेट है, एक ऐसा थंडर है दोस्तों, जो मोदी की रात की नींदें उड़ा के रख देगा। और J10C के बारे में इंडियन मीडिया बताऊं क्या कह रहा है कि यार ये इतने पैसे बांग्लादेश के पास कहां से आ गए हैं? क्या उनको उधार देगा? भाई जैसे मर्जी दे। आपको क्या लगता है मूत्रबासियों, आपके क्या चिंता है? वो चाहे फ्री में ले, उधार ले, जैसे मर्जी ले, इंस्टॉलमेंट पे ले, वो बांग्लादेश का मामला है ना चाइना के साथ। आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है? सवाल ये है ना। मैं कहता हूँ कि बाद में बात करें इसके ऊपर डिटेल के साथ। वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 বাংলাদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে ফাইটার নামাচ্ছে চীন, ফলে এক ভয়ঙ্কর সামরিক ভূমিকম্পে কাঁপছে দক্ষিণ এশিয়া। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন শক্তির হিসাব, বদলে যাচ্ছে পুরনো নিরাপত্তা সমীকরণ। ভারতের বিরুদ্ধে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীন এখন আরো সক্রিয়ভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের। অত্যাধুনিক J10 যুদ্ধবিমান, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি এই অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্যকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। বিশ্লেষকদের মতে চীনা সহায়তায় পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা যেমন বেড়েছে, তেমনি বাংলাদেশের J10CE যুদ্ধবিমান ক্রয়ও ভারতের নিরাপত্তা মহলে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতা, কূটনৈতিক উত্তেজনা এবং সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কা দিন দিন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সামরিক ভারসাম্যে নতুন আলোচনা তৈরি করেছে বাংলাদেশের সম্ভাব্য J10CE যুদ্ধবিমান ক্রয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদী আধুনিকায়ন কর্মসূচি ফোর্সেস গোল 2030-এর অংশ হিসেবে প্রায় 2.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এই চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী 10 বছরের সহজ কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করা হবে। 2026 থেকে 2027 সালের মধ্যে যুদ্ধবিমানগুলো দেশে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। চুক্তির আওতায় শুধু বিমান সরবরাহ নয়, অন্তর্ভুক্ত থাকবে পাইলট ও ক্রু প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং আধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থাও। বিশ্লেষকরা বলছেন বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বহরে থাকা পুরনো F7 এবং সীমিত সংখ্যক MiG-29 যুদ্ধ বিমানের পরিবর্তে আরও আধুনিক ও কার্যকর প্ল্যাটফর্ম যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে J10CE কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই যুদ্ধ বিমানটি 4.5 প্রজন্মের ফাইটার জেট হিসেবে পরিচিত। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক অ্যাক্টিভ ইলেকট্রোনোক্যালি স্ক্যান
আনম্যান্ড অ্যারে বা আইএসএ রাডার, যা একই সঙ্গে একাধিক লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত ও ট্র্যাক করতে সক্ষম। এছাড়া দূরপাল্লার PL-15 এয়ার টু এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র বহনের সক্ষমতা বিমানটিকে আকাশ যুদ্ধে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তবে এই সামরিক ক্রয়কে ঘিরে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে ভারতের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। ভারতীয় বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আধুনিক যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হলে তা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগকারী শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন নেকের নিরাপত্তা হিসাব নিকাশে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। বাংলাদেশের এই সক্ষমতা বৃদ্ধি আঞ্চলিক সামরিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে ভারতের প্রতিরক্ষা মহল। এদিকে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অংশীদার হয়ে উঠেছে চীন। সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার পর এবার J-10CE যুক্ত হলে দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও গভীর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে J-10CE যুদ্ধবিমান ক্রয়ের এই উদ্যোগ শুধু বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয় নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা, কূটনীতি এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। रायहान कबीर शुभ। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। एक नंबर 1 तो ये कि तारिक रहमान दिल्ली नहीं जा रहे, बीजिंग जा रहे हैं। इससे पहले तारीख में बांग्लादेश की जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो पहला जो सफ़र था वो दिल्ली का, हिंदुस्तान का किया करते थे, लेकिन तारिक रहमान ने अब ऐसा नहीं किया। उसे वो चेंज लेकर आए हैं अपनी पॉलिटिक्स में और अपना जो पहला सफ़र है वो कर रहे हैं चाइना का, बीजिंग का। अब देखें कि जो चाइना जा रहे हैं, पहले तो वो मलेशिया जाएंगे, मलेशिया से होते हुए फिर वो चाइना जाएंगे। अब वो वहाँ पर जाकर J-10C की डील करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन एक्सपर्ट कह रहे हैं। इंडियन जो आर्मी के फॉर्मर जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े परेशान, वो कह रहे हैं कि देखें यार, ये अगर बांग्लादेश के पास J-10C आ जाता है, इससे जो आर्मी जो पावर है ना वो बैलेंस वो शिफ्ट हो जाएगा। इस साउथ एशिया के अंदर जो पावर है ना वो शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के जो विमान बाहिनी है, एयरफोर्स है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और वो भी हिंदुस्तान को चैलेंज करेगी और वो चाहेगी, जहाँ चाहेगी वो हमला कर सकेगी और जहाँ चाहेगी वो रोक सकेगी। यानी उनके पास इतना तगड़ा ये J-10C 4.5 जनरेशन, मतलब ये जो फाइटर जेट है वो बांग्लादेश के पास आ जाएंगे। तो ये जो कहानी है इसके पीछे जो इंडिया है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। तो दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या कहना है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।